Hemos estado estudiando en este último tiempo In the last few weeks, we've been studying el capítulo 11 del libro de Hebreos chapter 11 of Hebrews. y hemos aprendido de este capítulo And we've learned from that chapter que la salvación es solo por fe. that salvation only comes through faith. El escritor estaba dirigiendo este mensaje a judíos que vivían en Israel The writer was directing this letter to the Jews that lived in Israel, que estaban confrontándose con esta nueva verdad. who were facing this new truth. Y en este capítulo se enfatiza la fe como la única manera para relacionarnos con Dios. And chapter 11 really emphasizes that faith is the only way that we can relate to God. Realmente hay dos posibilidades. There are truly two possibilities. Te acercás a Dios por fe como único camino, You can approach God through faith as the only way, o no te acercás a Dios. or you don't approach God. Si venís solo por fe, If you come only by faith, mejor lo voy a decir en negativo, si no venís solo por fe, or better said, if you don't come by faith alone, estás acercándote a Dios por otro camino, you're approaching God through another path. que es un camino basado en las obras. It's a path that's based on works. La palabra dice que somos salvos solo por fe. But the word says that we're only saved by faith. Aparte de cualquier buena obra, It doesn't matter what good works you do, buena acción all your good o actions, sacrificio que podamos hacer any sacrifice that we can y make. pensar que eso nos puede salvar. None of that can save us. La palabra de Dios rechaza firmemente cualquier acción, obra o sacrificio que hagamos intentando con eso alcanzar a Dios. And God's word directly rejects any action, work, or sacrifice that we can make as a way to approach God La or to be única saved. manera de acercarnos a Dios es por la fe. The only way that we can approach God Lo único que is through faith. se demanda de la persona que quiere acercarse a Dios The only thing that the word demands of someone who wants to approach God que se arrepienta de sus pecados is repentance of y sins ponga su confianza en la obra de Cristo. and faith in God's work. Ahora aquí está el problema. So here's the problem. Los judíos que estaban recibiendo este mensaje The Jews who were receiving this word se habían criado en un sistema de leyes, de obras y de sacrificios. had grown up in a system of laws, works, and sacrifices. No es que habían eliminado la fe, It's not that they had left faith out of the pero picture, ellos creían que era la fe más esfuerzo personal. but they believed that faith and personal effort went together. Así que cuando el evangelio le fue predicado a ellos, So when they heard the gospel, ellos pensaron que era algo extraño, falso y herético. they thought it was something strange and false and heretic, Porque ellos pensaban que cumplir con la ley, because they thought that keeping the law mantener las fiestas sagradas, and keeping the holy festivities era el camino para entrar en el reino de Dios. was the way to get into the kingdom of God. Así que cuando escucharon que era solo por fe, So when they heard it that it was by faith alone, muchos de ellos se ofendieron. many of them were offended. Cuanto más legalistas eran, And the more legalist they were, más ofendidos estaban. the more offended they got. Así que el escrito en esta carta So in this letter we see written entiende que muchos judíos están teniendo problema con esta verdad. that many Jews are having issues with this truth. El escritor les explica que el evangelio es solo por fe. And the writer explains to them that salvation is only by faith. Y les quiere mostrar en este capítulo que no es algo nuevo. And he wants to show them in chapter 11 No es that algo it's nothing extraño new. para ellos. It's nothing strange. Que desde el principio, siempre la salvación That salvation has, since the beginning, y la manera de relacionarnos con Dios and the way that we relate to God era por fe. has always been by faith. Así que él comienza este capítulo So he starts out chapter 11 no mencionando personajes del Nuevo Testamento de esa época. not mentioning characters from the New Testament No from that cita a era. Pablo He's not talking ni a about Paul Jacobo, or Jacob ni a Pedro,
or Peter. Él se remonta al principio de la historia del ser humano. He goes back to the beginning of the story of the human Y being. fíjense, lo vamos a ver en la pantalla y vamos a ir muy rápido en esto, We're going to go really quickly, and it's going to be up on the screen porque ya lo hemos estudiado en los domingos anteriores. because we've already been going over Él this. cita del libro de Génesis, From the book of Genesis, él cita a Abel, el versículo 4, he talks about Abel, en el versículo 5 a Enoc, about Enoch, en el versículo 7 a Noé, about Noah. del 8 al 19 a Abraham, In chapters 18 through en 19, el 20 Abraham, cita a Isaac, Isaac from chapter y en 20, el 21 cita a Jacob, Jacob from chapter y en el 21, 22 cita a José. and Joseph from verse 22. Todos estos personajes del primer libro de la Biblia. And all of these characters are from the first book of the Bible. Y luego cita del segundo libro de la Biblia And then he mentions from the second book of the al Bible, personaje central de ese libro, the central character of that book, que es Moisés, who is Moses, personaje que estudiamos el domingo pasado. somebody we talked about last week. Y luego pasa a otros libros de la Biblia And then he goes to another book of the Bible, y cita a algunos por nombre and he mentions a few people by y name, a algunos por la obra o la experiencia que vivieron. and a few of them by what they did or what they experienced. Así que el pasaje para esta noche es el de Hebreos 11 del 30 al 40. So tonight we're going to look at Hebrews 11, 30 through 40. Vamos a leerlo. Hebreos 11 del 30 al 40. Versículo 30. Por la fe cayeron las murallas de Jericó después de rodearlas 7 días. Okay, Hebrews 11, verse 30. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. Por la fe la ramera Rahab no murió junto con los desobedientes, pues había recibido en paz a los espías. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. ¿Y qué más puedo decir? Tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. And what more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David, and of Samuel and the prophets. Que por la fe conquistaron reinos, impartieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, Who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouths of lions, apagaron fuegos impetuosos, escaparon del filo de la espada, sacaron fuerzas de flaqueza, llegaron a ser poderosos en batalla y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos, pero otros fueron atormentados y no aceptaron ser liberados porque esperaban obtener una mejor resurrección. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Otros sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados y maltratados. They were stoned, they were sawn in two, they were killed with the sword. They went about in skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated. Estos hombres, de los que el mundo no era digno, anduvieron errantes por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains and in dens and caves of the earth. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, no recibieron lo prometido. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised. Todo esto sucedió para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. Since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Hemos visto en este estudio que la fe produce que un hombre camine con Dios, como el caso de Enoc. We've seen over the study that we've been doing that faith allows someone to walk with God O que haga una obra increíble de construir el arca como Noé. or do something incredible like Noah building that ark. Pero este párrafo está relacionado más con el coraje. But this paragraph has more to do with courage, Es el coraje de la fe.
the courage of faith, una fe que pasa la prueba de la persecución y de la muerte. a faith that passes the test of persecution and death. El coraje es sufrimiento, Courage is suffering, es problemas, courage means problems, es esperar. and courage means waiting. Ahora, recuerden bien, todos estos que fueron mencionados en este capítulo 11 Remember that all of these people that we mentioned in chapter 11 no llegaron a recibir lo que esperaban. did not come to receive what they expected. Así que vamos a mirar a vuelo de pájaro los mencionados en este párrafo. So really quickly, we're going to look at those who were mentioned in this paragraph. Habíamos visto que ya se habían mencionado los personajes de Génesis y de Éxodo. We already said that chapter 11 mentions characters from Genesis and Exodus. Ahora, este pasaje comienza mencionando un ejemplo, o dos ejemplos en realidad, del libro de Josué. But this last paragraph that we read mentions a few people from the book of Joshua. Dios le dijo a Josué que llevara al pueblo a dar vueltas alrededor de la ciudad de Jericó God told Joshua to take the people around the city of Jericho. y que el último día dieran 7 vueltas y luego gritaran todos juntos. And after going around 7 times, they all had to scream out together. Y ellos lo hicieron así. And that's what they Y did. cuando gritaron, And when they yelled out, las murallas se cayeron. the walls of the city fell down. Ahora, cuando uno piensa en una muralla, And when you think of a city wall, piensa en una pared grande. think of a very big wall. Esta era mucho más grande de lo que usted se puede imaginar. And this wall was a lot bigger than what you're imagining. Más o menos murallas que como ocupan un sector de sillas The aquí. walls were probably as wide as a section of chairs. Los carros iban por arriba de la muralla. And the chariots could pass on those En walls. algunos casos gente se había edificado casas arriba de la muralla. Sometimes there are even houses built above the walls. Ahora usted se imagina que todo el pueblo vaya diciéndose el uno al otro. So you can probably imagine the whole nation kind of speaking among itself, Esta es la estrategia. saying, okay, this is what we're going to do. Vamos a gritar todos juntos We're all going to scream out together, y las murallas se van a caer. and the walls are going to fall. Había que tener fe. They really needed to have Y faith. ellos tuvieron fe. And that's what they had. Después menciona a Rahab. Then the chapter mentions Rahab. Era una prostituta She was a prostitute. que había por fe cuidado a los 2 espías. And out of faith, she had taken care of the 2 spies. ¿En qué otro pasaje se menciona esta prostituta? And another verse that mentions that prostitute, En la genealogía de Jesús. the genealogy of Jesus. Así que sigue el pasaje y luego el escritor dice, ¿y qué más puedo decir? So the passage continues, and the author says, what else can I say? Y entonces menciona, dice, ¿qué voy a hacer? No puedo contar la historia de todos. He says, I can't tell everybody's story. Ahora entiéndanme, la gente que estaba recibiendo la carta Now understand that the people who were receiving the letter of conocía Hebrews estas historias perfectamente. knew these stories by heart. Un joven judío, cuando llegaba a los 13, 14 años, A Jew, by the age of 13 or 14, posiblemente se sabía de memoria todo el Pentateuco. possibly had the first 5 books of the Bible Así que memorized. conocían estas historias. They knew these stories. Lo que el escritor le está queriendo decir, What the author's trying to say esta gente vivió su vida por fe. is that these people lived their life with faith. Empieza con Gedeón, He begins with Gideon, Jueces capítulo 7. Ya Judges 7. salta del libro de Josué al libro de Jueces. He goes from the book of Joshua to the book of Judges. El pueblo de Israel estaba rodeado por un ejército de 135,000 soldados. The nation of Israel was surrounded by an army of 135,000 soldiers. Así que Dios le dijo que junte al pueblo para pelear contra ese ejército. And God told them to get the nation together to fight against that army. Gedeón llamó al pueblo y juntó 32,000. And Gideon got his nation together, and he got about 32,000 soldiers. Y en Jueces 7, versículo 2, And in Judges 7, chapter 2, el Señor le dijo a Gedeón, God said to Gideon, es mucha gente que viene contigo. there's too many people with you. No quiero que vayan a sentirse orgullosos cuando derroten a los madianitas, I don't want you to feel proud
when you defeat the Midianites. y que se pongan en mi contra y digan que se salvaron por su propia fuerza. And turn against me, saying that you saved your own selves. Así que habla fuerte para que el pueblo escuche. So speak loudly so the whole nation can hear Y you. diles que quien tenga miedo que se levante y regrese a su casa. And tell them that whoever is afraid should get up and go back home. Y del monte de Galat se regresaron 22.000 hombres And 20,000 men went back home, y se quedaron solamente 10.000. and only 10,000 were left. Pero el Señor le volvió a decir, But the Lord said to them again, todavía es mucha gente. it's still too much. Escuchen, no se olviden. ¿Eran cuántos? How many were left? 135.000. Sorry, the other nation, the other army was 135,000 soldiers. Todavía es mucha gente. But God said 10,000 to fight back was too much. Llévalos al río para que allí los ponga a prueba. So God said, take them to the river so I can put them to the test. Si yo te digo, este puede acompañarte, irá contigo. And if I say, this one can go with you, he'll go with you. Pero si te digo, este no te acompañará, entonces no irá contigo. But if I say, this one will not accompany you, then he will not go with you. Para hacer la historia corta, So to make the story short, solamente 300 hicieron lo que Dios esperaba. only 300 men did what God wanted. Ahora había que tener fe They really need to have faith para enfrentar un ejército de 135.000, to face an army of 135,000, solamente 300 personas. being only 300. Por eso es mencionado en esta lista de los héroes de la fe. That's why they're mentioned in this list of heroes of faith. Bueno, luego sigue con Barak. So then the story goes on with Barak. Es otro personaje anterior a Gedeón, pero Someone lo that menciona no en orden cronológico. Someone that came before Gideon, but is mentioned afterwards. Venció a un ejército muy grande He overcame a really big army porque confió en Dios. because he trusted in Luego God. menciona a Sansón. Then we hear of Samson. ¿Se acuerdan? Prediqué hace unos domingos sobre en qué lío te metiste. A few weeks ago, I preached the sermon, Y What have you gotten y yourself hablamos que into? al final de su vida, And we said that at the end of Samson's life, Sansón tuvo fe en Dios he had faith in God, y destruyó a más filisteos que jamás en toda su vida había hecho. and he destroyed more Philistines than he had in his whole life. Después habla de Jefté, Then we talked about Hephdath, también una gran victoria. another great victory. Pero Jefté nos enseña que mejor muchas veces no abrir la boca. But Hephdath taught us that sometimes it's better to keep your mouth shut. A esa gente que tiende a hacerle promesas a Dios, He was that kind of person that tends to make promises to God. lea la historia de Jefté. If you're that kind of person, read the story of Jephthah. No la voy a contar. I'm not going to tell the story right Pero tuvo now. un gran problema But he had a big problem porque abrió la boca innecesariamente. for opening his mouth when it wasn't necessary. ¿Conocen a alguno que ha abierto la boca innecesariamente cerca suyo? Have you ever met someone like that? Está sentado en su silla en este momento. Maybe that person is sitting in your chair. Luego menciona a David. Then we hear of David. ¿Qué recordamos de David? What do we remember of David? Cuando le venció a Goliat When he overcame Goliath con solamente una honda y 5 piedras. with just a slingshot and 5 stones. Se enfrentó a un tipo grande como Shaquille O'Neal He faced a huge man like Shaquille O'Neal, y fue confiando en Dios. Miren lo que dice el último versículo, and he did that trusting in God. Let's look at the last verse. el versículo 45. Verse 45. David le dice a Goliat: David says to tú Goliath, vienes contra mí armado de espada, lanza y jabalina, you come against me with your sword, your spear, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos. but I come before you in the name of the Lord Jesus Christ. Y lo venció a David In the name of the Lord, por sorry, su and he overcame confianza Goliath en Dios. because of his trust in God. Y luego menciona a Samuel. And then he mentions Samuel. Y Samuel no venció a ningún gran enemigo, Samuel didn't overcome any huge enemy, pero fue un hombre de fe. but he was a man of El faith. gran profeta de Israel. He was the great prophet of Israel. Le habló al pueblo la verdad de Dios, And he spoke the truth to the people of Israel, aún en momentos muy difíciles. even in difficult moments. Dicho sea de paso, By the way, by the way, ahí está. Hayan aprendido una cosa nueva, by the way. El domingo que viene next Sunday, voy a hablar
para los padres. I'm going to speak to the dads. No haga compromisos fuera de venir a la iglesia. So don't make any other commitments besides coming to church. No se excuse diciendo que tiene que ir a visitar a su papá. There's no excuses. You can't say you have to go see your dad. Vaya temprano y tráigalo. Go early and bring him. Y voy a hablar sobre el mensaje que hace mucho no doy, And I'm going to speak of a message that I haven't given in a long del libro time de Samuel. from the book of Samuel. Así que lean 1 Samuel, So read 1 Samuel, capítulo 1, 2 y 3. chapters 1 through 3. Vengan todos los padres el próximo domingo. And all of the dads need to be here next Sunday. Volvamos entonces al pasaje de Hebreos. So let's go back to Hebrews. Luego de mencionar a 6 personas por nombre, After mentioning 6 people by name, vas a mencionar a las personas por la experiencia que vivieron. he starts mentioning people by the experience they had. Versículo 32 Verse y 32 33 says, and final- 33, dice al final, taparon bocas de leones. it says they closed the mouths of lions. Seguramente se refiere a Daniel That probably refers to en Daniel el pozo de leones, in the pit of en el lions. pozo de los leones. En Hebreos, en el próximo versículo 34, se menciona que apagaron fuegos impetuosos. And in the verse 34 it says they quenched the power of fire. Posiblemente se refiere a los 3 amigos de Daniel And that probably refers to Daniel's 3 que friends fueron echados al horno de fuego ardiente. who were thrown into the fiery furnace. Luego menciona a aquellos que escaparon del filo de la espada, Then it mentions those who got away from the sword. posiblemente mencionando a David que se escapó de Saúl, que lo quería matar. Perhaps mentioning David who got away from Saul who wanted to kill him. Y luego dice en el versículo 35 que hubo mujeres que por medio de la resurrección recuperaron a sus muertos. And then it says that there were women who through resurrection recuperated their dead. Posiblemente menciona el caso de Elías cuando resucita el hijo de la viuda de Sarepta. And perhaps there he's talking about Elijah when he was with the widow. O también a Eliseo que resucita el hijo de la mujer sunanita. And also Elisha who brought a woman's son back to life. Pero en este momento el escritor cambia. But all of a sudden, this author changes. Hasta ahora habló de personas que por su fe triunfaron. At first, he was talking about people who, by their faith, overcame, had Personas que triumph. enfrentaron al enemigo y lo vencieron. People who faced enemies and overcame them. Pero el problema es que muchos de los que estaban recibiendo esta carta But the problem is that many of those who were receiving the letter of Hebrews estaban sufriendo por identificarse con Cristo. were suffering because they identified themselves with Jesus Christ. Estaban bajo oposición, They were under oppression. o burla They were being made fun of. y posiblemente por persecución. And they were being persecuted. Y entonces comienza a mencionar a personajes So the author starts mentioning characters que no parecen haber triunfado en la vida. who don't seem to have had triumph, Lo que el mundo llama perdedores. what the world calls losers. Fíjense lo que dice, pero otros fueron atormentados He says, but others were tormented, y no aceptaron ser liberados and they didn't accept being liberated porque esperaban obtener una mejor resurrección. because they were expecting a better resurrection. La palabra atormentado viene de una palabra que describe un elemento de tortura de aquella época. The word torment comes from a word that describes a torture tool from that era. Era una rueda a la que ataban al reo, al delincuente, It was a wheel that they tied the criminal to, y le hacían girar la rueda and they would make the wheel spin, y toda la gente le pegaba con palos y garrotes. and everyone would hit the criminal with sticks. El escritor dice, muchos por su fe sufrieron. And the author says, many suffered for their faith. Otros, dice en el versículo 36, sufrieron burlas y azotes y hasta cadenas y cárceles. It says, others were made fun of, suffered chains, suffered imprisonment. Posiblemente se refería a Jeremías y a Daniel. And perhaps he was referring to Jeremiah and Daniel. El versículo 37 dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba. Verse 37 says they went out, they were stoned, they were sawn in two, and they were killed with the sword.
Jeremías fue apedreado, Jeremiah was stoned. Zacarías fue apedreado, Zechariah was stoned. Isaías fue aserrado, cortado por la mitad. Isaiah was cut in two. Y luego dice puestos a prueba. And then it says others were put to the test. Una mejor traducción es fueron tentados. Another translation would be they were tempted. ¿Cuál era la tentación? What was the temptation? Deja de decir que sos cristiano. Stop saying you're a Christian. Renegá de tu fe. Deny your faith. Blasfemá a Dios. Don't believe in Y God, te vamos a liberar. and we'll free you. No sigas con esa locura. Don't continue with this crazy thing. Volvé a lo que fuiste siempre. Go back to what you were before. Sé uno más del pueblo. Be one more of Y the te in vamos, the a, nation, y te vamos a recibir. and we'll receive you again. Pero ellos dicen que dijeron no a esa tentación. And those people said no to that temptation. Y anduvieron de un lado a otro cubiertos de pieles de oveja y de cabra, It says they went from one place to another covered in goat skins, pobres, angustiados y maltratados. poor, anguished, and mistreated. Ahora, no dice los nombres, It doesn't mention anybody's names here, pero muy posiblemente estas historias o estas referencias eran de historias que nosotros no tenemos en nuestra Biblia, and it's possible that these stories are stories that we don't have in our Bible. pero que eran historias que esta gente conocía. But these people knew the stories. Ahora, viene aquí una de las frases más emocionantes de este capítulo. Now, here comes one of the most exciting or emotion-provoking verses in this chapter. La gente decía, estos no son dignos de vivir entre nosotros. People said, these guys, they're not worthy of living among us. Estos que tienen fe en Dios no merecen estar en nuestra ciudad. All of those that have faith in God, they don't deserve to live in our city. Y los echaban. And they would throw Los them out. expulsaban de las familias. They would expel them from their own Los families. expulsaban de la ciudad. And they would kick them out of the Y city. ahí vivían en cuevas, And those people had to live in caves hambrientos, pobres, with hunger, poor, angustiados y maltratados. anguished, and mistreated. Y de golpe viene esta frase. And all of a sudden we hear this phrase. Estos hombres These men de los que el mundo no era digno. that were not worthy to the world. Qué hermosa expresión. Qué hermosa expresión. What a beautiful expression. El mundo decía, estos no son dignos de vivir con The world nosotros. said, these people, they're not worthy of living with us. Y Dios dice de esta gente, And God says about those men and women, el mundo no es digno de ellos. the world is not worthy of them. ¿Por qué vivían así? Why did they live that way? ¿Por qué tanta convicción y tanto sacrificio? Why did they have so much conviction? Why did they sacrifice so Porque much? ellos tenían algo en mente Because they had something in mind, y eran las promesas de Dios. and that was the promises of God. Y ellos sabían que si sufrían aquí, And they knew that if they suffered here, de todas maneras les esperaba una eternidad gloriosa con Dios. they were going to have a glorious future with God. Eso es lo que dice versículo 39. Y aunque por medio de la fe todos ellos fueron reconocidos y aprobados, And in verse 39 it says, and all these, though commended through their faith, no recibieron lo prometido. did not receive what was promised. ¿Se dieron cuenta de eso? Todos los mencionados en este capítulo no recibieron lo que Dios les había prometido. They're saying that all of the people we just mentioned didn't receive what God promised. Dios le había prometido a Abraham una gran familia y un gran territorio. God had promised Abraham a large family and a large territory. Ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni José jamás tuvieron eso que Dios les había dado. Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, none of them ever saw that. Pero como dice, se mantenían por la fe But it says they maintained their faith como viendo al invisible. as if seeing something that's invisible. Todo esto sucedió, dice el versículo 40, And verse 40 says, all of that happened para que ellos no fueran perfeccionados aparte de nosotros, so that they wouldn't be perfected apart from us, pues Dios había preparado algo mejor para nosotros. because God had prepared something better for us. ¿Qué es lo que es mejor que Dios ha preparado para nosotros? And what is it that's better that God has prepared for us? Lo que Jesucristo hizo por nosotros en la cruz. What Jesus Christ did for us on the cross. Todos estos que fueron mencionados ni tenían idea de Jesús. All of these that were mentioned before, they had no idea about Jesus. Vivían solo con la promesa
de una vida mejor. They lived simply with the promise of a better life. Y el pasaje nos dice, pero Dios tenía algo mejor para nosotros. But the verse says, but God had something better for us. Ahora, ¿cuánta fe? How much faith they must have had. ¿Cuánta convicción? How much conviction. Qué gran ejemplo para nosotros. What great examples for us. Es en el día de hoy que hay, como nunca en la historia del cristianismo, So today, in the history of Christianity, nunca hubo tanta gente perseguida. there have never been so many people under Nunca hubo persecution. tanta gente sufriendo por el Evangelio. There have never been so many people suffering for the gospel. En China hay pastores que están presos por años. In China, there are pastors that are in prison for years. Me acuerdo en el año 89 escuchar el testimonio de uno de estos pastores. I remember in the year 89 hearing one of those pastors' testimonies. Había estado preso por su fe 15 años He had been in prison for his faith for 15 en una years. cárcel que no le permitían hablar. In a prison that he wasn't allowed to speak. Y el trabajo que le daban a él And the work that they would give him era limpiar el pozo ciego. was to clean up the sewer pit. Así que él todos los días lo llevaban a... ¿Saben lo que es el pozo ciego, no? You know what that is, right? Es donde va la cloaca de la cárcel. That's where the toilets of the prison drain into. Ahí se ponía unas botas y se tiraba al pozo ciego So he would put on his boots and dive in y limpiaba ese pozo. and clean up that pit. Dice, era el mejor lugar de la cárcel, And he said that's the best place in prison porque el soldado que me cuidaba se iba, because the guard that was in charge of me would walk away. no aguantaba el olor. He couldn't stand the smell. Y estando allí And being there era cuando yo más cantaba is the place that I sang the most. y nadie me podía parar. And nobody could stop ¿Y me. saben el himno que cantaba? And you Dice, know what song I would sing? los chicos de Estados Unidos lo van a disfrutar más, nosotros no lo cantamos. Maybe you guys know it better than we do. Venid o venid al jardín. Come, oh, come to the garden. El Señor camina con nosotros. God walks with us. He talks with us. Hermanos, hay muchos que están sufriendo por el Evangelio. There are many people today that are suffering for the gospel, Son separados de su familia, who are separated from their families, puestos en la cárcel. who are put in prison. Nosotros estamos viviendo un paraíso. We live in a paradise. Comparados con ellos, Compared with them, nuestra fe es minúscula. our faith is minuscule. Somos pigmeos espirituales, We're, enanos espirituales. let me think of a word. We're like hamsters of faith. Bueno, realmente es un problema porque yo entiendo todo lo que ella dice, ¿no? Este pasaje a mí me ha tocado el corazón, This passage has really touched my heart porque en esta época se predica un evangelio de victoria, because these days we preach a gospel of victory, un evangelio de triunfo, a gospel of triumph, un evangelio de prosperidad, a gospel of prosperity, pero no es siempre así. but that's not always the case. Hay momentos de sufrimiento, Sometimes we have to suffer. hay momentos de dolor, There's times of pain. hay momentos de enfermedad. There's times of sickness. Y el Señor en esas circunstancias And the Lord, in those circumstances, quiere que te mantengas confiando en Él. wants you to keep trusting Him. Esta gente no tenía lo que se le había prometido, These people, they didn't receive what they'd been promised, pero veían por la fe lo que se but le they había saw prometido. with their faith what they had been promised. Eso es lo que dice el versículo 1. That's what verse 1 says of Tener chapter 11. fe es estar seguro de lo que se espera, Having faith is being sure of what you wait for, es estar convencido de lo que no se ve. being convinced of what you don't see. Su fe es una fe llena de coraje, o fue una fe llena de coraje. Their faith was a faith full of courage. Superaron todas las They dificultades, overcame all of their difficulties. la oposición, They overcame opposition. y vieron lo que leímos, fueron aprobados por Dios. And it says that they were approved by God. Si el Señor mira tu fe hoy, If the Lord looks at your faith today, saldrías aprobado. would you be approved? ¿Qué pasaría si comenzara una persecución en la Argentina? What would happen if all of a sudden in Argentina there was persecution? Que los que son cristianos y confiesan a Jesucristo And if all of those who are Christians and confess Jesus Christ pierden su trabajo, lost their jobs, les confiscan la casa o les sacan la casa your homes were taken away, y no tienen dónde vivir, and you have nowhere to live, ¿quedaría alguno de nosotros? would any of us be left?
Hay gente que abandona la fe porque sufre una enfermedad. There are people who walk away from their faith because they get sick. Me comentaban de un pastor que predicó tanto que Dios sana, I heard of a pastor once who preached so much about God's healing, que cuando se enfermó le daba vergüenza ir a la iglesia, and when he got sick, he was ashamed to go to church. porque muchas veces también los cristianos se enferman. Because many times Christians get sick. Pero aún en ese problema But even in the midst of that problem, debemos mantener nuestra fe en el Señor Jesús. we need to keep our faith in the Lord Jesus Christ. Amén, hermanos. Amen? Y fíjense lo que entonces dice el escritor So now let's look at what the writer says en el capítulo 12. in Hebrews chapter 12. Por lo tanto, Therefore, también nosotros, may we as well, que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor. surrounded by so great a cloud of witnesses. ¿Qué nube de testigos? What cloud of witnesses? Estos héroes de la fe. All of these heroes of the faith that we mentioned. Parecería que ellos están mirándonos ahora, It's as if they were looking at us right now, que están mirando nuestra conducta, as if they were looking at our que behavior, están mirando nuestra fe. our faith. Hermanos, mucha gente ha dado la vida por el Evangelio. Many people have given their lives for the gospel. Yo lamento muchísimo que se haya perdido la costumbre de leer las grandes biografías. I'm sorry that we've lost the tradition of reading great biographies. La biografía de William Carey en la India, The biography of William Carey in India, o de Hudson Taylor en China, or of Huston Taylor in China, o Allen Gardiner en el canal de Beagle, or Alan Gardner, que murió muerto de frío. who died of cold. ¿Por qué murió? Why did he die? Era un capitán de la Marina inglesa. He was the captain of the British Marines, Vino a evangelizar a los indios del sur, and he came to share the gospel with the Indians of the South porque tenía algo en mente, because he had something in mind, que era vivir una vida que agrade a Dios. which was living a life that would please God. Así que leamos este capítulo, estos dos versículos del capítulo 12, So let's read verses 1 and 2 of chapter 12. teniendo en mente que aquellos que nos precedieron en la fe, Keeping in mind those that presided us in faith, que fueron muchos de ellos injustamente sacrificados por la fe, many of them were unjustly sacrificed because of their faith. perdieron sus familias y sus casas, They lost their families, their homes, su ciudad, su ciudadanía, their citizenships, their cities, anduvieron por el mundo como indignos. and they walked around the world as unworthy people. Ahora, con eso en mente, With all of that in mind, miren lo que dice el escritor. look what the writer says. Por lo tanto, Therefore, también nosotros, since we are surrounded que tenemos tan grande nube de testigos a nuestro alrededor, by so great a cloud of witnesses, liberémonos de todo peso let us also lay aside every weight y del pecado que nos asedia, and sin which clings so closely, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. and let us run with endurance the race that is set before us. Fijemos la mirada en Jesús, Looking to Jesus, el autor y consumador de la fe, the founder and perfecter of our faith, quien por el gozo que le esperaba who for the joy that was set before him sufrió la cruz y menospreció el oprobio, endured the cross, despising the shame, y se sentó a la derecha del trono de Dios. and is seated at the right hand of the throne of God. Estos mencionados, aunque no fueron mencionados por nombre, en el final del capítulo 11, Those that were mentioned at the end of chapter 11, even though we didn't mention their names, son un adelanto de lo que luego fue Jesús. were like a sign of what was to come in Jesus Christ. Jesús también sufrió, Jesus Christ also suffered. fue menospreciado, He was underestimated. sufrió el oprobio, sufrió la vergüenza, He suffered shame, pero tenía algo en mente, but he had something in mind, agradar a su Padre. and that was pleasing his Father. Y hoy And today, Jesús está sentado a la diestra del Padre. he's seated at the right hand of his Father. Él sí que es vencedor, vencedor. He is
He is victorious. Hermano, So brothers and sisters, lee otra vez en tu casa este capítulo read chapter 11 again in your homes y pedile a Dios, and ask God Señor, dame la fe de estos hombres, to give you this kind of faith, que yo pueda estar dispuesto a soportar cualquier sufrimiento, so I can be willing to undergo any kind of suffering, cualquier enfermedad, any kind of illness, cualquier problema, any problem, puestos los ojos en ti. with my eyes on you. Amén. Amen? Inclinamos nuestro rostro. Let's pray. Padre, Father, gracias por el ejemplo de estos héroes de la fe. thank you for the example of these heroes of faith. Confesamos con vergüenza We estar confess with shame muy lejos de ellos. that we're very far from them. Como los discípulos te pedimos, Señor, Like the disciples, we ask you, Lord, aumentanos la fe. to make our faith grow. No la fe para pedirte grandes cosas para nosotros. Not just faith to ask you for bigger things for us, Fe para saber vivir la vida que tú nos propones, but faith to know how to live the life that you've proposed for us, con la convicción de que al final del camino with conviction that at the end of the path, nos vamos a encontrar contigo. we're going to find you. Qué hermosa esperanza. What a beautiful hope. Oramos por aquellos, Señor, que en todo el mundo como hijos tuyos están sufriendo. We want to pray for those who, as your children, are suffering, Por aquellos hermanos nuestros que están siendo perseguidos. for our brothers and sisters that are being persecuted today, Aquellos que están en la cárcel. those who are in prison. Aumenta su fe, Señor. Give them more faith Que ellos jamás se olviden so they never forget que tú estás mirándoles that you're watching them y el premio está a punto de llegarles. and the prize is just around the corner. No nos hagas olvidar de eso tampoco a nosotros. Don't allow us to forget that either. En el nombre del Señor In the name Jesús. of Jesus Christ. Amén. Amen.